ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ଲୁପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ଲୁପ୍ତ ପ୍ରତିଟି ଅନ୍ତର ଆଲୋକିତ କରେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରତି ଜୀବନର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ସେ ଯେ ସାରା ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ସେହି ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति। प्रिय श्रोता बंधु नमस्कार। सत्यज्योति परिवार पक्षरु आपनको अनेक अनेक शुभेच्छा एवं हार्दिक अभिनंदन जनाउछि। पुणी ए विशेष कार्यक्रम को आपणको प्रभुंकर पवित्र नाम रे स्वागत करुछि। एई कार्यक्रम नियमित शुणिबा द्वारा आपण ईश्वरंकर विषय रे जानि पारुछंती, ईश्वरंको व्यक्तिगत जीवन रे अनुभव करुछंती। आमने सेतिपाई आनंदित। आपणक पाई प्रभुंको आमने धन्यवाद देउछु। एई कार्यक्रम संपर्क रे आपणकर बंधु मानकु जणांतु, जेपरि से माने मध्य उपकृत हेबे, आशीर्वाद प्राप्त हेबे। ए पर्यंत जदि आम संगे जोगाजोग करिनाहंती तेबे आज ही जो ठिकाना जो नंबरटी दियाजिबो सेथिरे आम सहित जोगाजोग करंतु। आपणकर सुचिंतित मतामत आममानकु जणांतु, ताहा आममानक पाई उपकारर विषय अटे। जदि किछि प्रार्थनार अनुरोध अछि ताहा मध्य जणांतु, तेबे आपणक पाई आममाने विशेष भावरे प्रार्थना करिबा। तेबे आसु आगको बढ़िया पूर्वरु आममाने प्रभुंकर शरणागत हबा, तांक निकटरे निजकु समर्पण करी प्रार्थना करिबा। आपणकर जहा किछि असुस्थता अछि, समस्या अछि, दुख अछि, आखिरे लुह अछि, से सब प्रभुंक निकटरे समर्पि दियंतु। जो पाप आपणको नष्ट करुअछि से पाप परित्याग करी प्रभुंक निकटकु फेरी आसंतु। से आपणको आशीर्वाद करिवे, से आपणको उठेइबे, से आपणको उद्धार करिवे, से आपणको सुस्थ करिवे, से क्षमा करी ताहांकर पुत्र कन्या भावरे आपणको ग्रहण करिवे। आसंतु प्रभुंकर शरणागत ही प्रार्थना करिबा। प्रिय पिता, तुमर श्री छामुको आसुछु। तुमर पवित्र पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्टंक नामरे आमने निज निजकु तुमठारे समर्पण करुअछु। आममानकर समस्त वर्तमान परिस्थिति को नहीं कि आसुचु, आममानकर व्यक्तिगत पारिवारिक अवस्था को नहीं कि आसुचु, कारण आमने जानू तुमे ही एकमात्र समाधानकारी परमेश्वर अट, उद्धारकारी परमेश्वर अट, रक्षाकारी परमेश्वर अट। तुम छड़ा अन्य केही नाही। आममानकर पाप दोष सब स्वीकार करुअछु, तुमठारे निजकु समर्पण करुअछु। आममानकर भंगा ददरा जीवन को निय प्रभु, तुमरी ठारे तुम अनुरूपरे नुआ करी गढ़ी दियो। आममानकर पाप दोष सब क्षमा कर। तुम ठारे जो सुस्थता अच्छी से सुस्थता पठाई आममानको आरोग्य कर। प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दे परित्राणकर्ता मुक्तिदाता प्रभु जीशु ख्रीष्टंक नामरे एई प्रार्थना उत्सर्ग करुअछु। प्रिय बंधु, आमने आज आ गोटे विशेष प्रसंग रे आलोचना करिबा। प्रभु जीशु आह्वान करी कहिले, हे परिश्रांत भारग्रस्त लोक समस्ते मो निकट को आस, मो तुम्भमान को विश्राम देवी। तुम्हे माने आपणा आपणा आत्मारे विश्राम पाइब। जो प्रभु आम्मान को प्रेम करी आम्मानकर समस्तंकर पापर दंड निजे सहिले, आम्मान को से दंडरु, से विनाशरु, से नरकरु उद्धार करिबा उद्देश्य, मुक्त करिबा उद्देश्य से प्रभु जीशु एक कथा कहती, ताहांक ठारे विश्वास करिबा द्वारा से आम्मानकर जीवन को नूतन करती, आम्मान को प्रचुर जीवन रे बंचिबा पाई साहाय्य करती। तार अर्थ नुहे जे आम्माने शारीरिक मृत्युर सम्मुखीन हेबु नाही,
ଏ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ ଆମମାନେ ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହେବୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ବା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାଳରେ ନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛନ୍ତି। କେମିତି ତାହା ସମ୍ଭବପର ହୁଏ? ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏକଥା କହିଲେ, ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆଉ ଜୀବନ, ଯେ ମୋଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ କଦାପି ମରିବ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୟପି ସେ ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମୃତ୍ୟୁର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସେଥିରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିଥିବା ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ତାହାର ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଟନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନରକ ଦଣ୍ଡ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ହିଁ ଜୀବନ ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଟନ୍ତି ବା ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆଉ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଠାରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବାରୁ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ହେଁ ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜୀବନର ନିମନ୍ତେ ଆହୁତ ହେଇଛ, ଜୀବନର ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ ହେଇଛ। ଅତଏବ ତୁମେ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛ। ମୁଁ ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଅଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଶେଷ ଦିନରେ ଉଠେଇବି ମୃତ୍ୟୁରୁ। ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଅନନ୍ତକାଳ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ, ଜୀବିତ ରହିବ। ଏହି ଭରସା କେବଳ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେହି ହେଲେ ତାହା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ମାତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ମୁକ୍ତିଦାତା ଅଟନ୍ତି, ଜୀବନଦାତା ଅଟନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଟନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର। ସେହି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପାପ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ପାରୁ, ଶୟତାନ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ପାରୁ ଏବଂ ନରକର ଦଣ୍ଡ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ରହେ ନାହିଁ। କାରଣ ତାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତିକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଦୁଃଖକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ପାରୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିପାରୁ, ମୁକାବିଲା କରିପାରୁ, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇପାରୁ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମମାନେ ଏଡ଼େଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଜଗତରେ ସେସବୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ। ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୋ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତି ବଡ଼ ଲାଗେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ନିଜର ସମସ୍ୟା, ନିଜର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ବଡ଼ ହିଁ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଜୀବନର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା କେବଳ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧକାରୀ ଅଟେ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। କେମିତି ଆମମାନେ ସେହି ଶକ୍ତି ପାଇବା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା। ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତିର ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ତାହାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ ଏକଥା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଜାଣିପାରେ, ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତିକୁ ଯେପରି ଜାଣିପାରେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେପରି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିପାରେ। ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯୋହନ ତାର 17 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରେ, ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଯେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରେରିତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଥାଉ।
प्रभु यीशु मृत्युर शिंकुड़ी को छिंडाई देइछन्ते। पाप एवं मृत्यु परे से विजयी होइछन्ते। से विजय रे से आम्मान को गमन करैया पाई चाहन्ती। सेथिपाई से कहउछन्ती ताहांक ठारे निजको समर्पित दबा पाई, ताहांक ठारे भरोसा रखिया पाई, ताहांक ठारे विश्वास रखिया पाई एवं ताहांको व्यक्तिगत जीवन रे जानिबार निमन्ते। प्रभु यीशु मध्य सब प्रकार जंत्रणा उपरे से विजयी होइछन्ते। से एकमात्र उद्धारकारी अटु। सेथिपाई ताहांकर विजयर आम माने अंशी हेई पारिबा। आउ सेथिपाई से पुनरुत्थानर विजय, पुनरुत्थानर शक्ति रे आम को शक्तियुक्त करने को चाहती। पुनरुत्थानर विजय रे प्रतिटी दिन बास करि पारिबे आपण। सेथिपाई प्रभुंक सहित सुसंपर्क रे रही थांतु, प्रभुंक सहित सहभागितारे रही थांतु। पवित्र बाइबल रे कथा लेखा अछि, पापर वेतन मृत्यु मात्र, ईश्वरंकर अनुग्रह दान ख्रीष्ट जीशुंक सहभागितारे अनंत जीवन अटे। अर्थात प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर सहित रे संपर्क रे रहिबा द्वारा आम माने से अनंत जीवन, से पुनरुत्थानर जीवन को प्राप्त हेउ, ताहा माने अनुभव करिया को पारु, ताहा माने पाइबा को पारु एवं जीवनर नूतनता मध्य रे आम माने चालिबा को पारु। पुनरुत्थान सबु किछि बदलई देई थाए। आपणकर जीवन मध्य ख्रीष्टंकर पुनरुत्थानर प्रभाव रे प्रभावित हेउ, परिवर्तित हेउ, रूपांतरित हेउ। कारण से ही आपणकर हृदय मन को, आपणकर स्वभाव चरित्र को, आपणकर आचार व्यवहार को, आपणकर चालीचलन को, आपणकर चिंता भावना को, आपणकर कथावार्ता को से बदलई पारिबे। धर्म परिवर्तन साहाय्य करे नाही। कारण धर्म मनुष्यकृत। आपण गोटे धर्म रु आउ गोटे धर्म को गले मनुष्यकृत विषय रु आउ गोटे मनुष्यकृत विषय को ही जाउछन्ते। किंतु हृदय मनर परिवर्तन आवश्यक अछि। स्वभाव चरित्र रे परिवर्तनर आवश्यकता अछि। आभ्यंतरीण जीवन रे परिवर्तनर आवश्यकता अछि। एहा प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर बिना संभवपर नुहे। से ही जेहेतु से ईश्वर अटंती, से परित्राणकर्ता अटंती, से आपणकर पापमय जीवन रे रूपांतरण करि पारिबे, पापमय जीवन को बदलई दे पारिबे। आपण को ताहांकर पुत्र कन्या रे परिणत करि पारिबे। ताहांक ठारे आम्भे माने नूतन सृष्टि हो, पुरातन विषय सब लोप पाई जाए, सब किछि नोआ हो जाए। कारण जे ख्रीष्टंकर ठारे थाए ताहा प्रति सब घटे। आज आपण निजर जीवन को से पुनर्थित प्रभु यीशु ख्रीष्टंक ठारे विश्वास करी ताहांक ठारे समर्पण करिवे कि से आपणक ठारे से पुनरुत्थानर शक्ति को प्रयोग करने को चाहती, कार्यकारी करने को चाहती। जेपरि सबु दुख कष्ट परीक्षा प्रलोभन उपरे आपण जययुक्त हो पारिबे। निराशा हताशा निरुत्साहर विषय उपरे जययुक्त हो पारिबे। आनंदरे प्रभुंक ठारे एवं प्रभुंकु जाणु जाणु बंची पारिबे, जीवन यापन करि पारिबे। एवं ए जगतर यात्रा सरिले से प्रभुंक सहित अनंत काल रे वास करि पारिबे। ओ प्रभु आपण को सेथिपाई आशीर्वाद करंतु, साहाय्य करंतु। आसंतु प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु, धन्यवाद दउछु, तुमे ही आम्मानकर पुनरुत्थान, तुमे ही आम्मानकर जीवन अट। ए मरणशील जगत रे, मरणशील मनुष्य भाव रे बंचिबा बेले आमे तुमर पुनरुत्थान रे बंचिबा को चाहूछु। तुमको जानिले से शक्ति आम माने पाइबो, से संपर्क रे रहिले से जीवन आमठारे प्रवाहित हब। सेथिपाई आज निज निज को समर्पण करुअछु। श्रोता बंधु मान को तुम हस्तरे दउछि प्रभु। प्रत्येक को आशीर्वाद कर, अनुग्रह कर। यीशुंकर पवित्र नाम रे ए प्रार्थना उत्सर्ग करुअछु। आमेन। धन्यवाद। प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु। सुनिले आजिर कार्यक्रम सत्य ज्योति। ए संपर्क रे अधिक जानिबा पई ओ बिना मूल्य रे एक पुस्तक पाइबा पई आमको पत्र लिखंतु। एवं जदि आपणकर किछि प्रश्न थाए तेबे आमको एई ठिकाना रे जोगाजोग करंतु बा फोन जोगे संपर्क करंतु। आम ठिकाना हैला सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। आज पई विदाय नेउछु। आपण मानक सहित पुणी देखा हबो ठीक आसंता सप्ताहर एई दिन एई समय। नमस्कार।